Ambalimau nga krangrani yana anga chikorobaw ani anga musokorobaw ambe bi donkibaru damne ni femi oye haketo dalide oye yafama nyininde gatuma dola an liman yanendo kafoko rasjal aye lasilimi lasi anga kungo ani kunasinigo donkibaru famiyalu sorla la kosobe sabu bamanon kote ko nyineni ma femi fo ko tineni ma femi fo bamba nyekola kwa dombaga jonjo nyafo kliflay ayi jeni yorofi kosobe ambe dali masadeli barai afamya chugo nyuma alimania anat lineya alakadi anama klifla temenina kibarwa min tumbe ode tunye kafo Emmanuel Macron nali tunye Francis jamana kuntigi atu fora kafo ndenen temenei kwa bina anfe malikono ya nga ka nali balia hali nin kibaru yaire an malidenw an bɔra kalama juma tɛmɛnen n'o bɛna desanburu kalo tile 17 de ma ka fɔ ko faransi jamanakuntigi k'a ye a ka mali nali k'a ye a bɔ a ma a dabilara de sawa pewu wala a bɔra a ma de sawa k'a kɔni ma ɲɛ duguta yen k'a ma kɛ Emmanuel Macron ka nalibaliya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a kuma cayalen don sabu kabili ntɛnɛ ka se kunungo tarata ma hali bi araba la kuma cayalen don kosɛbɛ yala mun kelen pe de y'a to Emmanuel Macron a ye a ka an faso mali nali a y'a dabila n'a kɛra balana dabila ye kun jumɛn y'a to kunungo ani kunasinigo rajal ye ɲɛfɔli kɛ nka ɲɛfɔli fɔlɔ min bɔra faransi yɛrɛ fanga ɲɛmɔgɔya bondaso la ni anw yɛrɛw ka jamana kunnafoni fasirikɛlaw u ye ɲɛfɔli k'a la o de tun ye k'a fɔ Emmanuel Macron a ye mali nali dabila kun kelen pe min b'a la o ye hami min bɛ yen n'o de ye olu yɛrɛ ka sɔrɔlasi minnu bɛ an fa dugukolo kan n'u bɛ Gawo komi a dɔɔnin don k'a fɔ bana nin n'o ye coronavirus ye a fanga bonyalen don Faransi kosɛbɛ a fanga bonyalen don Faransi jamana kan kosɛbɛ tuma dɔ la n'ale n'a ka mɔgɔw wulila ka bɔ Faransi ka taa Gawo olu dun coronavirus ɲɛsiranya fɛ Faransikaw kɛmɛ ka dabali kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ o dabali kɛrɛnkɛrɛnnenw ye jumɛn ye donni ka bɔ ka dɔgɔya ɲɔgɔn fɛ wala ɲɔgɔn kan wa olu yɛrɛw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Gawo Emmanuel Macron a n'a nɔfɛmɔgɔw n'u kɛra nafɛn ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen don coronavirus kɛlɛli fɛɛrɛw la a kana kɛ sabu ye ka coronavirus k'a kɛ u ka jamanaden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a kana cɛrin olu cɛ la sabu coronavirus a bana fanga bonyalen don Faransi kɔsa in na kosɛbɛ Faransi jamanakuntigiya bulon u ye dalu wɛrɛ fɔ a la ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla o gɛlɛya minnu n'olu sirilen don Emmanuel Macron ani anw yɛrɛw ka dolatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Goyita ye a kɛra i n'a fɔ u ma ɲɔgɔn faamu ni Emmanuel Macron kɛra nalifɛn ye yala u ka ɲɔgɔn ye a bi kɛ kɛcogo jɔnjɔnnen jumɛn na yala bɛɛ n'a a kɛcogo kan wa n'a nana n'a sera anw fɛ Bamakɔ yan ni Asimu Goyita bɛna ɲɔgɔn ye cogo di a kunbɛnw bɛna kɛ cogo jumɛn na Faransikaw ka jamanakuntigiya bulon ko ko o ɲɔgɔn faamu baliya sabu min tun ye Emmanuel Macron fɛla ye a kelen tun tɛna na Bamakɔ yan farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw n'o ye CEDEAO ye ko ale tun b'a fɛ ka na n'o kuntigi ye ntɛnɛn tɛmɛnen hali farafinna jamana 5 minnu n'o ye tilebiyanfan jamana 5 ye saheli jamana 5 u fara an bɛ ɲɔgɔn kan ka fɔ u bɛ papalikɛlaw kɛlɛ ale natɔ a nali senfɛ a tun b'a fɛ a n'olu dɔw fana ka na Bamakɔ kunbɛn in na Emmanuel Macron tun b'a fɛ ko jamanakuntigi ninnu olu bɛɛ lajɛlen u ni anw ka jamanakuntigi bi n'o ye Asimu Goyita ye fama bisimila yɔrɔ min bɛ Bamakɔ pankulu jigiso la k'u tun ka ɲɔgɔn ye yanni ale ka pankulu ta hali a tɛ don dugu kɔnɔ ka pankulu ta k'i kunda Gawo kan u ka sɔrɔlasi minnu bɛ yen kunnafoni perepere dɔw sɔrɔla minnu y'a jira k'a fɔ Asimu Goyita ale ko nin dugu na anw fɛ Mali kɔnɔ yan Emmanuel Macron tun b'a fɛ ka kɛ cogo min ko t'ale fɛla ye olu y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Emmanuel Macron bɛna yan kunbɛn in tɛna kɛ pankulu jiginso la a ka pankulu ta ka taa koyi jamanakuntigiya bulon bɛ anw fɛ n'o ye palais kuluba ko fo tɔnsigi ɲɔgɔn ye kunbɛn in ka kɛ wala u ka barosigi in ka kɛ wa
kuma tina sigi Assimi Goïta an ka jamana kuntigi ani Emmanuel Macron ka farafina yɛrɛ jamana kuntigi ninnu tɔw kan k'o tɛ Mali fɛla ye sabu n'a tun kɛra o kɛcogo la sɛbɛn dɔw y'a jira k'a fɔ n'a kɛra o kɛcogo la a bɛ n'a fɔ Mali bɛna jɔna sigi de tumina Assimi kurun k'a sigi ninnu ka jɛ a la k'o ye fɛn min Mali tɛna sɔn o ma sabu a tɛ dugu yɛrɛ la koyi Mali bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a man di CEDEAO jamana kuntigiw yɔrɔ anw yɛrɛw ka kunnafonilaselaw kɔni y'a jira dɔw y'a jira k'a fɔ Mali tɛna sɔn o ma sabu n'u tun ni Mali tun sɔnn'o ma bɛɛ i Emmanuel Macron i farafina tilebiyanfan jamanaw n'o ye CEDEAO jamana kuntigiw hali farafina yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw n'o ye G5 jamanaw ye jamana 5 minnu n'o ye Sahel jamanaw ye olu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ papalikɛlaw kɛlɛ Emmanuel Macron ka janfa tun ye fɛn min ye sɛbɛn in m'o fɔ dɛ o yɛrɛ kɔni ye ne hakilinata de a tun b'a fɛ ka nin jamana kuntigi ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Assimi Goïta kurun ka karaba a ka sɔn fɛn dɔ ma sabu nin jamana kuntigi si tɛ yen k'a fɔ ko Emmanuel Macron ma min fɔ k'olu na fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ o ye u dun balanyɔrɔ wali gwengeyɔrɔ de ye k'a fɔ cogo bɛɛ la ɲɛjugu ani ɲɛɲuman Mali k'i gɛlɛya février kalo san 2022 n'o tɔ tɛ tɛmɛ kalo 2 ani tila hakɛ kan Mali k'i gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamana kuntigi sigi kɛ o layidu minnu tun taara an'o chartikan minnu tun taara Mali fɛ cogo si la Mali kana o ko bɔ a ma koyi yala Assimi tun bɛ se k'a sɔn cogo di ninnu ka jɛ k'a kurun ka bɔ de fɛn ye fɛn min Assimi tɛna se k'i yɛrɛ b'o la ko Assimi ma sɔn o de ma ŋɔni fana bɛ Faransi sen na o ŋɔni ye jumɛn ye kabini don min na Mali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u bɛ wele bila Russie ma Faransi kɛra i n'a fɔ jɛgɛji bɔnbɛn jakuma tɔn na Faransi ka daga wulila wa songalama sɔrɔ Faransi bolo Faransi kantigɛ da ye ko ni Mali ye a jɛlenya yɛrɛ ye jumɛn ye u t'a fɛ Mali ka wele de bila Russie ma ko Russie la sɔrɔlasi degekulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Wagner Faransi b'a la k'a fɔ cogo si la olu tɛ jɛ n'a ye Mali ka wele bila olu ma Russie la sɔrɔlasiw ma an balimaw kabili septembre kalo tɛmɛnen nin kibaruya de cɛrinna u y'a kɛru k'a fɔ ko Mali ani Russie la kɛnyɛrɛye sɔrɔlasi dɔw minnu u bɛ i dɛmɛ sɔrɔlasiya kɛlɛ la i bɛ wari sara u ye tubabuw ko ma ko mercenaire ko Russie ta min bɛ yen ko Mali n'olu bɛ kuma ɲɔgɔnya na cogo min u bɛ se ka na Mali dɛmɛ Mali sɔrɔlasiw labɛnni na ani an ka jamana marabaw fanga ka cɛsiriw olu kɔlɔsili la Faransi de bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kana sɔn fiyewu cogo jugu fara cogo ɲuman kan Mali kana sɔn jɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ marabaw olu ko nin kɔni ye jugu nkalon de ye nin de ye ka nkalonfin ta nin ye ka tugu Mali nɔfɛ kɛlɛ u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka Mali papa cogo min nin ye janfa de labɛnnen ye ka ɲɛsin jamanadenw ma wa Mali ni bɛɛ tɛ kɛlɛla koyi bɛɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ Mali sigiɲɔgɔn jamanaw tɛ yen minnu haminen tɛ n'u jɔrɔlen tɛ Mali bɛ ka farikura min da k'a kɛnbɛ ka Mali lamini jamana in bɛɛ guwa kamana nin ye Faransikaw ka fanga ɲɛmɔgɔya bon mɔgɔw ka kuma ye nka anw yɛrɛ dun fɛ Bamakɔ yan mɔgɔw de bɛ yen maa minnu ŋaniya jugutigiw don Mali bɔrɔtɔli ka Mali tila ka fan dɔ tigɛ ka di dɔ ma o ŋaniya de tigɛlen don maa dɔw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Faransi jamanakuntigi ka nalibaliya a kɛra i n'a fɔ Faransi bɛ ka magoya farafin jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛn fuga kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ sɛbɛnw ye tɛrɛmɛliba de kɛ nin ko la Burkina Faso olu ka kunnafoni lase sɛbɛn dɔ fana bɛ yen u ko Macron n'a yɛrɛ ma koyi a y'a yɛrɛ kunkolo de kisi sabu a faratira kojugu ka fɔ k'a bɛna Mali la n'a tun b'a ka nali bɔ a dɔgɔkɔrɔ nabaliya in kɔni o ye a y'a yɛrɛ kisi de sabu ale tɛ mɔgɔ man di Mali kɔnɔ yan wa Mali yɛrɛ lahalaya bi cogo min bi a ko ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ dɔw yɛrɛ kun taara k'a jira k'a fɔ n'a tun kɛra nafɛn ye malidenw bɛ malidenw la olu na bɔ k'u da sago fɔ a kan k'a sɛbɛkɔrɔ folokoto k'a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ n'a tun ko k'a bɛna anw fɛ Mali dugukolo kan kɔni ale yɛrɛ dun a bɛ k'i kanbɔ Faransi jamanakuntigiya nɔfɛ n'a ni mangoya ni lagosi bɔra anw fɛ Mali kɔnɔ yan a tun bɛ a ka fangakura ɲini a tun bɛ gɛlɛya don o la Faransi kɔni nka gɛlɛya minnu bɛ Faransi ani an faso Mali cɛ a terun k'a datugu i n'a fɔ jakumabo o tɛ fɛɛrɛ ye dɛ fo Faransi k'i yɛrɛ ɲininka de kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛmɛɲɔgɔnya minnu n'o bɛ ani farafin jamanaw cɛ
a ye jamana minnu jɔnya minɛ n'a ma bɔ o sira fɛ diɲɛ don o don dɔ de bi fara a ka mangoya kan hali kɔsa in na min kɛra Burkina Faso min fana kɛra Niger Burkina Faso dugu min bɛ yen n'u ko a ma ko Kaya olu yɛrɛ tun banna Faransi ka bolifɛnw wa a ma sɔn ka bolifɛn in don Mali kɔnɔ n'o tun bɛ na yan don min u ka bolifɛnw nana tɛmɛ Bamakɔ yɛrɛ fɛ koyi dɔw tɛmɛna Kati fɛ u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ fo ka taa jamana kɔrɔn fɛ fo ka taa Mopti bɛɛ ye u ka bolifɛn girinw tɛmɛtɔ ye nka Zeyina u ma sɔn o ma koyi u y'a don Côte d'Ivoire de n'o bɛ Mali ni Worodugu cɛ k'u kunda Burkina Faso kan Burkina Faso dugu min bɛ yen ko Kaya olu ye sira tigɛ u ye o yɛrɛ ma wasakɛ koyi o ma wasakɛ u bɔra Burkina Faso k'u kunda Niger kan Niger dugu dɔ bɛ yen ko Tera f'u ye mugu ci denmisɛnw n'a ye o kuma yɛrɛ gannen don bi kosɛbɛ a dun mana kɛ cogo o cogo sa fo kumaɲɔgɔnya de ka sigi Mali ani Faransi cɛ Paris ani Bamakɔ cɛ ni Macron kɔni b'a fɛ Faransi jamana kuntigiw b'a fɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka tɔnɔw ka matarafa fo Macron ka lamɛnli de kɛ fo a k'i yɛrɛ hakili jagabɔ tiɲɛ don bɛn tɛna kɛ a ko dɔw kan nka sigikafɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o de ye damu ye Mali jamana ani Faransi jamana n'u jɛra k'u kɔnɔjɛya ɲɔgɔn ye u na bɔda sɔrɔ u na fɛɛrɛ sɔrɔ sabu Mali ni Faransi cɛ tɛ maa ko ye koyi n'i y'a ye k'a fɔ an ka jamana marabaw u bɛ cɛsiri o cɛsiri la bi kun foyi t'a la fo n'a kɛra jamana ka nafa ye wa Faransi yɛrɛ fana a bɛ ko o ko la bi a b'a ka nafa ɲini de la wa mɛn o mɛn Faransi jamana kuntigi wala min mana kɛ Faransi jamana kuntigi Mali jamana kuntigi bi wala n'a kɛra maa wɛrɛ ye Asimu nɔna wajibi de don nin jamana fila kuntigiw kan ka sigi ka kuma k'a lajɛ u bɛ se ka bɛn ko la cogo min nka Mali marabaw an bɛ don min i n'a fɔ ko bi olu kɔni t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ si ka namugulasogo ye u t'a fɛ k'u faso bila ka sabu kɛ ɲɛni ye u t'a fɛ Mali kun ka di Mali kɔ tuguni fɛn o fɛn n'o ye Mali ko ye a bɛ ɲɛnabɔ Mali de fɛ wa n'a tɛmɛsira ye Mali diya cogo min Mali de b'u bɔ o sira fɛ Choguel Kokala Mayiga a ye nin kuma nin fɔ Segu tuma dɔ la a bɛɛ ye nin ko ninnu de ye a ye min fɔ Segu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Min bɛ maliyɛnw la n'Ala sɔnna mɔnɛ min dɔra Mali la maliyɛnw la n'Ala sɔnna Assimi Goïta n'a ka gouvernement an bɛ mɔni an b'a bɔ maliyɛnw la n'Ala sɔnna dɔgɔya min ye Mali sɔrɔ lamaloya min ye Mali sɔrɔ dans la communauté internationale an bɛ Ala deli n'aw ka dɛmɛ an b'o dimi o maliyɛnw la k'u jɔ droit dans leurs bottes regardant vers l'avenir avec confiance et assurance. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye nin yɔrɔ min fɔ sisan n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a y'a fɔ nanzarakan na o ye confiance ni jigifa ye ani ka sɔn i yɛrɛ ye ka da i yɛrɛ la k'i hakilila tigɛ n'i yɛrɛ ye a ka nanzarakan filanan assurance k'i hakilila tigɛ ka fɔ i ka laɲiniw bɛ sɔrɔ kuma ninnu fila bɛ ɲɔgɔn dafa assurance ka limaniya n'i yɛrɛ ye ka limaniya n'i ka laɲiniw ye ka limaniya n'i ka sɔrɔw ye. Markara baraji bɛɛ b'a ka importance do dans l'économie du Mali a bɛ tɛmɛ san 10 kan u y'a fɔ fanganti ye baraji a kɔrɔla a bɛ san 75 bɔ réparation do kan ka kɛ a la u y'o budget kɛ a mɛnna 3 milliards 500 millions a bɛ san 10 bɔ ne bɔlen u ye compte rendu kɛ conseil des ministres la président de la transition et instruction di o 3 milliards in a ka disponible ka to d'ici la fin de l'année parce que baraji nafa min b'a la Segu dɔrɔn tɛ de Mali bɛɛ nafa de b'a la donc les 3 milliards 500 pour faire les réparations d'abord ministre des finances ministre de la défense ministre de la sécurité en réunion dɔ kɛ k'a fɔ d'ici la fin de l'année sur instruction du président de la transition les 3 milliards 500 doivent être disponibles. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ka perepere di aw ma k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ye nin kuma in fɔ Segu de a fɔra Segu mun senfɛ a fɔra Segu a taara ye ko ka taa don kɛ o don ko k'a kɛ Mali ye sabu se tɛ jɔn ye jamana in a lakodɔnnen don ni Ala ko de Segu ye dɔnni dugu ye Segu ye Sego dugu ye Segu yɛrɛ ye silamɛ dugu ye Mali yɛrɛ dugu ka dɔgɔ min n'a ma sigi donsow ani dɔnnikɛbaw fɛ a kɛnɛ in de kan sa min ye Marakala baraji ye n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko Mali ye cikɛ jamana ye dugukolo fɛnsɛnni min bɛ Mali kɔnɔ yan an lamini jamana tɛ yen mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'a bɔra jamana kelen wala jamana fila ɲɔgɔn na cikɛ dugukolo min bɛ Mali bolo
hala mancan diɲɛ fan wɛrɛw fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ marakala baraji dɔn tuma min na tubabuw u kɛn bɛ k'an minɛ u ye nin de labɛn u ma labɛn k'u b'a di mali ma koyi u y'a labɛn k'a kɛ cikɛyɔrɔ de ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen a kɛra an faso mali ta ye nka kabini waati fo ka se bi ma marakala baraji in kɔrɔ la minan minnu n'u bɛ jiw ɲɛla ka taa cikɛ kungo la o minan ninnu kɔrɔ la ko ka na ni kura ye a dilali ko kuma fɔra bi tɛ koyi nka asimu de ye a fɔ u ye i n'a fɔ sogɛli ko kala mayiga y'a jira cogo min k'a baara ka daminɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Et ce sont les ateliers centraux de Marakala, maliens, c'est eux qui vont faire le travail. Marakala point baraji n'a baara bi kɛ ko karamɔgɔw ti wele koyi baarakɛyɔrɔ dɔ de bɛ an fɛ Marakala o tun ye negegirimafɛn o negegirimafɛnw bɛ yen k'o ye negegirimanbaw dilan yɔrɔ ye mali tun bɛ se ka tɛrɛnkungolo dilan yɛrɛ ye hali ni mali tun tɛ se ka tɛrɛnkungolo dilan mali delila ka tɛrɛnwagon dilan a yɛrɛ ye kolon minnu bɛ boli jeli b'a kan minnu bɛ ba tigɛ a bɛɛ tun bɛ dilan mali fɛ o dilanyɔrɔ min bɛ Marakala dɛ olu de bɛna Marakala baraji dilan mali dɔnnikɛlaw ani mali baarakɛlaw a baara bɛna d'o de ma sogɛli y'a fɔ cogo min. Bolé au don, il sera folie qui a un soldat. Le tout cas, nous devons être fiers de notre armée. Mi en soro, ma doye armée jamfa, ou des anciens. Mais en termes kumaka, si ça m'a fait que jamana jo. Donc, en a l'armée, fait un wolf et n'a pas se douma, à Kanga Douma, Halini Nambe Kon, quel est minon Kanga Douma. Condition de vie fanakani, ambe barabina avere nye bala, kalu damadama kono, ambe ka minki, to se ga beka, oya be telela. O do ne tara anga soldat su kan kono umuso ko nema ko geleya do be uluka ko jiko o don be ne segina bamako ye gouvernement wele nkuma ko problème chaman be kan kono mais jiko an se ka mais jiko la au forage akanga de là d'ici un mois sur les instructions du président de la transition après le contrat rendu Minkai au forage jorao be a été là pour soldat su musoye uniso jalendo o boramna parce que nena na visite là ne tara kankono yé engagement ta yé contrat rendu que président au forage jora aye minke gouvernement ka budget la 2020 ka voyage ni carburant ni fenu mi keni mi meleke ayu be tige aye 100 milliards de soroka économiser milliards keme o milliards keme milliards bi duru o dira armement milliard ta ka bo menaka fo kay iye gouverneur beweli gele abaw be yoro mina jité yoro mina par exemple mabti région la yoro do be kuye kolon kuye posina de bla kolon la donc kolon kanga segi yoro do la pour que jamana donc ka sega jisor 10 milliards ka kolon se ka furasa ka ambulance ça c'est sûr que aka dogo ate malion do mais o nganya yire didu pour que malion ka do ambe baramina katla ga munde ke tuguni awya ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi jamana bɛɛ la diɲɛ bɛɛ la kɔri sɔngɔ engrais ko 10 milliards an y'a kɛ 15 milliards président de la transition a kɛra 15 milliards ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ parce que sɛnɛkɛlaw ni bɔgɔmaraw ni mɔnikɛlaw ni jagokɛlaw de b'an balo n'i ma balo ni kɔngɔ b'i la i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye sɛnɛkɛlaw de bɛ maliyɛnw balo donc olu fana président ɲɛsilen don k'u dɛmɛ gouvernement ɲɛsilen don k'u dɛmɛ. Anga école ko ou l'air supplémentaire 2018 2019 2020 akuma sarawieu fu e grève limité da ne réunion ke odon ko solution kanga sorala nta do bebe chogumina obe do sarawieu sisa a do be sara doni mais akanga sara président de institution mais obe geleya do no te bisa ka nyingali ke pourquoi uma grève ke 2018 uma ke 2019 uma ke 2020 uma ke sisa mais au bébé encore fait parce que Malion fera nyonka donc avec une solution ni école karamoko la synergie au fera instruction de la solution kasaruka kola les fonctionnaires des collectivités ou nous fera solution kasaruka kola gela be yoro la avec la solution ni ala doni au cas soro pour la première fois na ye fin wo fin ki ande ka budget do wari te bo jamana shila ka mali demi a yere de se ka mi maranga jamana kono on travaille c'est la première aye budget min dla manan demi doni min bambolo
an ka se ka baara kɛ kan ka hɔrɔnya sigi a ma an b'o baara fana de la donc o kuma ninnu ne kan k'u f'aw ye de parce que n'aw bɛ mɔgɔ min soutenu aw yɛrɛ hakilina bɛ se ka baara dɔ yira u la mais fɛn dɔw bɛ yen aw t'u ye aw t'u faamu fo ne k'u f'aw ye o de kama ne bɛ segin o bɛɛ kan n'o tɛ a bɛɛ bɛ fɔ dɔɔni dɔɔni radio ni télé la mais k'u bɛɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ kelen k'a fɔ ye ko n b'o kɛ pour que k'aw k'a dɔn aw ye mɔgɔ minnu soutenu aw bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu ye u tɛ baara wɛrɛ n'aw ka baara tɛ hami wɛrɛ t'u la ni k'aw ka problème ɲɛnabɔ o hami dɔrɔn de b'u la hali banaba min bɛ jamana kɔnɔ sisan ko coronavirus n bɛ a ɲini aw fɛ maa o maa aw to ka masque don a ye masque don an b'a dɔn aw ye silamɛw bi ale de bɛ mɔgɔ ni minɛ a la mais mɔgɔw kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi ne taara hôpitaux la a ma mɛn ne yɛrɛ ka balimaw dɔ ye coronavirus sɔrɔ i ye min ye maa caman olu kun dalen tɛ bana in na maa caman u kun b'u yɛrɛ kɔlɔsi mais ala de y'a kɛ situation de kɛra olu yɛrɛ ma kɔlɔsili kɛ bana in y'u sɔrɔ maa si ma sigi n'a ye donc n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ k'i jija u b'a fɔ ko les mesures barrières a ye ko bɛɛ kɛ k'u respecter a y'u respecter n bɛ kuma in ban ni min ye ka ɲini aw fɛ tuguni ka ɲini ala fɛ an bɛ sira min kan président de la transition premier ministre gouvernement de la transition an bɛ baara min kan an bɛ min fɔ an bɛ min kɛ an bɛ min miiri ala k'a bɛɛ kɛ ka sira ta min bɛ mali hɔrɔnya n'a danbe ni mali ka kɛnɛya n'u ka hɛrɛ ka sigi u ma hali ni ŋaniya nana an fɛ min to sira la parce que hadamaden bɛ se ka fili ala dɔrɔn tɛ ala k'an sama ka n'an bila sira ɲuman kan an b'o dugawu de ɲini aw fɛ n'ala n'aw ka soutien transition in a bɛ réussir transition in a bɛ taa ɲɛ ala de ye barika don transition in o transition in fana pour que barika ka sinsin a la a man ka maliyɛnw janfa ka maliyɛnw janfa o ye mun ye transition in nalen cogo min na ni mɔgɔ min ɲinɛna o kɔ i bɛ se ka fili i bɛ hakili jigin dɔɔni kuma cayara mais n b'o f'aw ye a bɛ minute 5 n bɛ to k'a fɔ communauté internationale transition bɛna jamanaw la sira caman fɛ jamanaw dɔ la président de bɛ sa ni président sara u ka problème ye min ye ka élection kɛ ka président kura sigi o de y'u ka problème u ka bana ye mun ye président sara président kura sigi ni président ye tiɲɛni ni président ye constitution violé ni transition nana ka président boyi o ye ka constitution kura sigi ka président kura sigi o y'u ka bana ye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Choguel Kokala Maïga ka kuma in senfɛ hali a yɛrɛ ka fɔcogo la n'a ale b'a bɔgɔrɔ dɔn Mali sera nin yɔrɔ la cogo di mun ye Mali curu nin cogo la tan Mali yɛrɛ mun de bɛ Mali yɛrɛ la dɛ ni bana don bana sugu jumɛn don Choguel Kokala Maïga a ko bana 5 de don an k'a lamɛn. Bana 5 de bɛ Mali la o bana 5 f'u kɛ ka furakɛ dɔɔni dɔɔni donc n'aw ye jamana min ka président sara dɔrɔn u ka bana ye kelen min ka président ye constitution violé o ye bana 2 nan ani min bana 5 de bɛ a la n'aw nana comprimé kelen de d'u ma ko comprimé k'u k'a ta kalo 18 ko comprimé kelen di banabaatɔ bɛɛ ma u tɛ se ka dɔ b'u la u tɛ se ka kɛnɛya o bana kelen bɛ min na u bɛ se ka kɛnɛya bana wɛrɛ bɛ min na ni bana kelen don a bɛ se ka furakɛ mais bana 5 bɛ mɔgɔ min na e bɛ jateminɛ kɛ bana jumɛn de b'a la e bɛ comprimé d'a ma k'o fana k'a min kalo 18 a banna ni kalo 18 banna ale ma furakɛ bana in juguyara e bɛna mun de fɔ donc minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la la responsabilité politique morale historique a b'olu de bolo olu de ye dutigi de ye c'est le père de famille il ne peut pas donner le même médicament à tous les enfants qui n'ont pas les mêmes maladies bana 5 min bɛ Mali la o ye mun ye n b'u f'aw ye pour que aw k'a faamu transition in bɛ jɛnya mun na mankanw de wulila jamana kɔnɔ le 5 juin 2020 o mankan in bɔra min élection de kɔfɛ mankan wulila mun de kɛra élection tɛmɛna députés dɔw bɛ yen ala yɛrɛ b'a dɔn jamanaden y'u élu mais dɔw bɛ yen ala de b'a dɔn jamanadenw m'u élu u taara ɲagami cour constitutionnelle la jamanadenw bɛ mɔgɔ minnu élu k'u diyagoya k'u kɛ députés ye ka t'u fara jamanadenw ye min élu normalement i n'a fɔ n'i ye bɔrɔ ta n'i ye tigɛ k'a kɔnɔ ni tigɛ kelen man ɲi a bɛ se k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ donc mɔgɔ minnu ma élu u taara nkalon ni namara kɛ k'u kɛ député ye olu de taara tiɲɛ bɛɛ bolo hali min élu la
to malion den wula ka fo ku te son uma mogo min wula ka so ku mason fangantige munde ka force spéciale antiterroriste de tak ko black ta jamana dum faga donc bana folo min be malion la malion ko kulu be dija ka ke shenwere mangan kana wuli election ko fe ngana mu kana kara o e bana kili bana flana ne ma fawye sisa ko mangan wula o ye mogo black ta mugu ci malion dum la ku faga do bora ka manifestation ka tulu fana faga journaliste do be malla aya hakina fo uyamine ka tortire ka lafa atununa mashita do be yoro mina fobi fo 2016 e fanga mbese ke ni sigi ka jana do mine ku faga ku shudo yoro min kadi ni mi e manga wuli ba faga na sera yoro do la mo shite kuma tuguni jamana kono donc en fana ko impunité zéro mawo manie malion faga inyanyini nye kanga nyino la ka don o e bana flana mi malla o te jamana ton nula en tout cas akuma mafo o bana yi a sen frère a verser fana a verso fana bi awere ba don maliga gela e muye kele minaw ni fin de te armée bolo anga jamana bina 2012 président bora fanga la muna soda su murtira ko président se ka jamana mara en tant que chef suprême des armées quoi tesi Tiendo Galondo n'est un dado kumala, mais mi kera en tout cas président démissionnera au de kera malion. Transition de ban domina. Ayen lame kosobe. Gouvernement de transition est terminé. A pour que l'armée sago dama, il faut 400 milliards de francs CFA. Milliards keme nani. Milliards keme nani. Ni mamimbe anye do milliards emu. Millions ba kile au de milliards kile. O nyong keme nani. O de kunsebera sanogo ni donc na nube bo fanga la ou yabla pour la loi d'orientation de programmation militaire fanga ko na 2013 ou ye do faraka ka ke 1230 milliards ka ke achien saba milliards bakile milliards kemefla milliards bisaba mali e wari di député be voter hali opposition be tegrefu anana muyi so da su be fara ou shoote se kata kana ku sutra be force commune de ke ku bla kono ka bogo buka ko parce avion té ni be se ka shunu nun transporter ou ku frake mi no be soldat sumne ou be bo kan kono kata yoro dola kata kolon dola kata jita terroriste be koloshili ke wati dama don dola ou be tumine kolon dala ku faga ka bombu bla ka mobile kata to kan kono ka exploiter kanga soldat to faga parce jitu bro no nyo wana chama Kokubo hélicoptère usa hélicoptère woro a fora malion pe wari bora alaba hélicoptère fladena anani wari tarami amofo moshi afla farami nana kalo dama ko fe ayi adola parce que corolene de occasion de ka soro yasa kura de ka prila o kera malion yayi wari bora ko avion woro de besa alaba avion nani de nana avion flawari tarami mo shitadu nani minana fana fendo budget camion de transport de troupes camion de B asonge million binani abata facturer million kemenani citerne de B asonge million mugani duru million mugani saba abata facturer million keme flani bidu million keme saba no nyobona chama e malien wula ka fokute soma ma dama dawo tsikisi anga sonda su beka sa abe ka tulange mali warila alama hinala sumela sisi ay rapport doke ko ni assemblée kanga nyenyina la kado munde be keni mali wari wi rapport inta uya black tiroir kono mason ka sege like o ben na faranyonka o fana e impunité do donc bana flana mimbe malla wi impunité ka malion faga ka mali wari chuen ka trop fuite boala malion ko couteson faut la lutte contre l'impunité et la corruption. Le président de la transition a dit que ça sera mené de façon implacable. Banananina et mouye mimbi malla. Aya do réforme be konka constitution yelema abe sa mugabo. Président konare kumba fika constitution yelema. Amake. Ateti kumba fika ke amase. Ibeka kumba fika ke abese. Okore mouye besoin de be mali kono ka yelema do sharia oula. Sambi saba yelma be se ka dokola parce que président nanana
abato aka fanga be bando mina kwale bake na gele ababla abato doibo donc encore gouvernement de transition de kanga de la chien kili anga kuma ba comme ça ni mina na fanga la chien wéré o te problème ya lebugu we bana nanai bana durna yimi ba fo mo ko accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'aller o te jamana shi la transition be jamana minula o problème no gon tout bolo donc o bana duru ne minu fo minu be malla ate jamana to nulaw mais ou bena ou be comprimer kelende dawma o comprimer aw ba mi kalotani segi ni min kenera o kanyi ni min bana jugera o yaka problème ambena avoir après mais nous on ne peut pas accepter. Nous avons la responsabilité politique, morale, historique de défendre les intérêts supérieurs du peuple malien. Ils ont le patriotisme, l'âme, l'esprit verrouillé, chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien. Plan Tamboulou. Yo comment faut pour qu'au famu pour qu'encore il y a une transition de l'Ekaba Malion de Benagnoye que les assises nationales de la refondation Malion Banam Ben Malion de Bardo Maweretado Jamana Veretado Jamana Verenyamotado Eropitado Sedauta Mowereta Malion de Buga Banadon donc l'une de Bena diagnostic Kuka doctorosa Mimuga ordonnance Sebenka Douma Framim kanga dum abduma ni assise banambato ordonnance de gira communauté internationale. O de anga problème. Dobe wuli. Anga élection ke aye promesse ta. Ni afuye mais ni élection ke ratu ni manga wuli la tu munde benak. Non aye élection ke dron. Amba do mimbo o kofeo. Mimbe rido kofe anye balao. Anga green ka ke na kera dron. On m'a créé bena wuli minu ya fo kulite son transition ka analyser bena wuli ko élection ngana mura manga wéré bu wuli jamana kono coup d'état wéré beke mali betola an se ka tola sécurité la sécurité o de bana folo mbe malla ma chama bi be ka fo angata élection la na yjatiminete ma sugu fladu do be hali ni élection ke sienta ulu ti présenter parce que parti tout bolo da de bulu a chaman be ba fanga ta élection u ma deli ku présenter candidature la u be kuma fo mo wéré togola do be kanga ta élection ni élection organisée bi u ti se ka ta kwere ka dugula ka campagne ke o di ma ka campagne be ke télé drone de la o ma kelen be na wuli sini ka fo ko campagne manye ko wari élection chuera kulite son kamanga wéré wuli jamana kono au piège de flâner blaler anye en tant que doit de ante doit la aya famu donc akase ko famu ani mo shite sama lila Korbani musorbaw ni tunyi shugel ko kala mai gaye yala mun kelen pe dia tobi jamana be jamana na nga jamana folo o yi France jamana yi atukulembe malila kele kofo malika jamana kuntigi sigike ni ya laje sira do fe fanga yin mangan ka taka di mugoma fu ka ke jamana din ka dana ya mugo siglende nga au yero ye shugel ko kala maiga ka puma mesisa watini ani shafika munu tuntara sur la siu fe ambe kalo mina no décembre kalo no sara san kalo folo janvier no ubana kalo mi no besigi no bina ode février kalo oye tile mugani sheginde ubi ban kanani mars kalo ye ukasoro jamana kuntigi kurasigira o sharti kan de tara don latime fanga nyimogo fe solasi nunu ngodi nga kuma min bu da ode ye kafo atena se kabbe hali ne atun dogodara kwatinye unanani dalu chamaye Chiro asime nunu yeraw de tu laiduta sideyaw nyana kafo jamana kuntigi sigi bina ke sankura kalo flana utle mugani fla nga unana abo dogokoro kwatina sekabe
a bɛnbaliya aw yɛrɛ y'a mɛn Choguel Kokala Mayiga da k'a sabu ye kana sabatibaliya lakanabaliya jamana kana ani jamanadenw olu lakanani a ɲɛ ma sɔrɔ fiyewu ani min ye jamana fanga cisigiw ye a bɛ fɔ minnu ma ko administration publique fanga ka cisigiw dɔgɔtɔrɔsow lɔkɔlisow jamanaden i mana kɛ sigilen Mali fan o fan fɛ i haju bɛ fɛn o fɛn na o mana kɛ ca ye o mana kɛ baara ye o mana kɛ fɛn o fɛn ye o k'i sɔrɔ fo i sigiyɔrɔ la ni olu y'a jira kɛ k'a fɔ ko kana tɛ jamana kɔnɔ k'o ye dalu ye yala olu na se ka lakana in sabati wa min b'a to jamanakuntigi sigi bɛ kɛ wa mun kelen pe de la ko k'an maaw jamana dɔw kɛmɛ k'u cɛsirili kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ko Mali bɛn'i bolo di risila kɛlɛcɛ dɔw ma u ka Mali dɛmɛ ni kɛlɛdege ni kɔlɔsili ni kanani ye n'a lajɛra k'a fɔ min bɛ sen na a kɛra i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ de ɲɛ kunanen don k'i feere Mali kan yala o ye fɛn bɛn ta ye o yala o de tɛ fɛn bɛn ta ye wa k'a sɔrɔ ni coup d'état ko don n'o ye fanga paron ye n'o kɛra jamana dɔw la min tɛ Mali ye jamana fila bɛ yen mɛ min t'a fɔ o ye Tchad de o Faransi jamanakuntigi kelen a bolibatɔ de taara ye ka taa tɛgɛrɛ fɔ olu kun n'i ye Faransi yɛrɛ lajɛ a ka dafaralenya kumaw ka si Mali ma i n'a fɔ Mali ye olu ba ka gwanforo de ye hali Mali ka hakilinataw tɛ ɲini koyi n'u bɛ kuma an faso fɛ i n'a fɔ Emmanuel Macron a bɛ kuma i n'a fɔ mɔgɔ bɛ kuma i ka jɔn de fɛ ka kɛ i n'a fɔ danbe tɛ anw na anw ni hɔrɔnya man kan olu ma min faamu Mali ye danbe jamana ye Mali ye hɔrɔn jamana ye Mali tun ye kɛlɛmasa jamana ye mun kelen pe de la nin karo gɛlɛya in nin jamana gansanw mun kelen pe u tan bɛ k'an ka faso sɛgɛrɛ yala maliden jumɛn bɛ se ka sɔn Faransi bɛ ka nin hakilina minnu ta k'an faso Mali sɛgɛrɛ karo gɛlɛya yɛrɛ bonye ka mɔɔw filɛ i n'a fɔ fu nin ye fiɲɛ min ni Faransi m'i kɔlɔsi Faransi bolo bɛna bɔ Mali ko la a kɛra i n'a fɔ Mali ye sɛ n'a bo de tobi k'a di jamana dɔw ma kɛlɛ min welelen don Mali nɔfɛ kɛlɛ a kun ye min ye ja wa a ma dogo koyi Mali kɛmɛ k'i bolo bɔli min kɛ Risi nɔfɛ dɛ o kɛlɛ de talen don ka Mali sɛgɛrɛ an ka Ablaye Diop lamɛnba nin ale b'an bɔ kunpan na sisan an y'a mɛn a daminɛ na an ko bɔn nin kɔni nin tɛ kuma sɛbɛ journaliste n'a fɔra aw yɛrɛ journaliste ye n'a fɔra aw bɛ fɛn o fɛn fɔ don o don f'anw kana an kali ka siɲɛ a la a tɛ taa donc fɛn dɔw bɛ yen i b'a to yen an b'a miiri k'a bɛ tɛmɛ mais a ko ma tɛmɛ an y'a ye fɛn caman de fana bɛ nin ko kɔfɛ parce que jamana wɛrɛw de wulilen bɛ u bɛ nin ko kɔfɛ u bɛ ka pression kɛ Mali kan ko k'a fɔ ko gouvernement wulilen bɛ k'a bɛ taa mercenaires russiw ta ka na pour que ka an ka institution lakana ka nord lakana kuma caman donc mais an n'o kumana an ko mɔgɔw ma bɔn ni preuve b'aw bolo aw bɛ na n'a ye mais preuve ma se ka na Faransi ministre des affaires étrangères ne n'o sigi k'a fɔ kɛ Jean-Yves Le Drian an ka ministre de la défense Sadio Camara donc o ni madame Parly n'o ye Faransi ministre de la défense o n'o fana kumana u fila bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ ko aw ye min fɔ an ye vraiment an yɛrɛ y'a dɔn ko fɛn ma kɛ nin ko la mais a hakilinata b'aw la an ko n'a fɔra sisan nɔ ko jamanaw an bɛ ɲɔgɔn ka sira tagama k'a fɔ de ko min ŋaniya ye min ye est ce que anw yɛrɛ b'a dɔn min ye aw fana ŋaniya ye hali n'an b'a dɔn est ce que an wulila ka se aw ma k'a fɔ ko nin de y'aw ŋaniya ye donc jamanaw tɛ se ka taa o kan n'aw ko ko kɛra aw bɛ na n'a ye aw yɛrɛ ko k'a ma kɛ mais n'i y'a lajɛ fɛn min bɛ nin kɔfɛ parce que mɔgɔw wulilen bɛ ka taa ka kuma caya yɔrɔw la k'a fɔ ko bon Mali ni Russie de man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en fait o de b'a ko kɔfɛ mercenaire ko dɔrɔn tɛ quoi donc an y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie baara min bɛ ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o ma daminɛ bi parce que n'i y'a jateminɛ depuis Modibo Keita ninnu ka wagati Mali bɛ sigi don minnu na an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ n'a bɛ fɔ min ma ko ex Union soviétique olu de nana Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ o bɛɛ taara k'an bila l'école karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen fosi tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen donc olu de y'an dɛmɛ ka se ka Mali kɛ a kɛra min ye bon o kɔfɛ Union soviétique binna Russie nana mais Russie fana ni Union soviétique tɛ kelen ye parce que Union soviétique tun bɛ se ka dɛmɛ minnu kɛ Russie fana tɛ se k'o kɛ o fanga tɛ Russie la mais
Russie n'u bɛ baara kɛ parce que an mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw dɔw la o kɛlɛkɛminɛnw b'olu bolo olu b'a di an ma u ti problème k'a la aw yɛrɛ ko san n'an ye avion dɔ san Airbus bolo o avion ni hali kɛlɛkɛ avion tɛ a bɛ mɔgɔw de ta o avion sanna u y'o bloqué hali sini an yɛrɛ ma se k'a faamuya kumaw bɛ sen na u ko k'a ɲɛnabɔra nin kɛra depuis août an sigilen bɛ o ma na mais an ko an teri américains ni tubabu ninnu ma an ko mais n'a fɔra ko an ka jamana an bɛ guerre de la an ni terroristes de bɛ ɲɔgɔn na an ni terroristes minnu bɛ ɲɔgɔn na olu c'est des terroristes les plus violents minnu ka jugu ka fagali ka jugu ni diɲɛ terroriste bɛɛ Al-Qaïda b'o la État islamique b'o la aw hakili la an bɛ se k'olu kɛlɛ ni bere de ye wa pour que an ka se k'u kɛlɛ f'an ka kɛlɛkɛminɛnw de sɔrɔ mais n'anw ka kɛlɛkɛminɛn k'u lielen bɛ ni avion de la mais sisan tun b'a sɔrɔ Mali ko kuma banna donc an bɛ taa kɛlɛkɛminɛn yɔrɔ fana na an b'a sɔrɔ nɔgɔya la yɔrɔ min o de ye Rusiw fana ka baara ye parce que Rusiw ninnu olu b'a d'an ma u t'o condition bɛɛ k'a la parce que an mago bɛ a marifa la joona an mago b'a la teliya la mais an b'a san de fana mais hali tɔ ninnu hali n'an y'a san a tɛ sɔrɔ donc an y'a fɔ fana k'a fɔ jamanaw k'a faamuya Mali fana an y'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'a bɛ fɔ ko pays souverain an yɛrɛ de b'an ka kow décider an ko jamana si tɛ se k'a fɔ Mali ye k'a fɔ i bɛ se ka nin jamana de sira tagama i tɛ se ka nin jamana dɔ sira tagama jamana si tɛ sɔn o ma Mali yɛrɛ fana tɛ sɔn o ma an ko ni Mali ka intérêt ye fɛn o fɛn ye an bɛ t'o ɲɛɲini n'a bɛ sɔrɔ Chine kunda an bɛ taa n'a bɛ sɔrɔ Russie kunda an bɛ taa yen nɔ n'a bɛ sɔrɔ Amérique kunda an bɛ taa yen n'a bɛ sɔrɔ Europe fana an bɛ taa yen nɔ mais n'i ye Wagner ko in yɛrɛ bɛɛ jate lajɛ nin bɛɛ ka mankan wuli de parce que kɛlɛ de bɛ nin puissance ba ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Amérique o France o Russie o Chine u ka kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ m'anw y'a yira k'a fɔ aw ka kɛlɛ tɛ Mali kɛlɛ e teri tɛ ne teri ye force la i jugu tɛ n jugu ye mais ne ni e an b'an ka ɲɔgɔn tagama an ka intérêt de nɔfɛ donc Mali ye jamana fitinin ka don ni samaw bɛ kɛlɛ la anw tɛ se ka don tu la donc sama ninnu yɛrɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn ka problème ɲɛnabɔ u ka Mali bɔ la donc o de ye nin Wagner ko bɛɛ donc ni fɛn wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo i ka na n'a ye mais n'i yɛrɛ y'a lajɛ sisan i b'a fɔ Mali yɛrɛ diɲɛ problème bɛɛ ni Wagner de o t'anw ka problème ye mais jamana ɲɛmɔgɔ ye min yɛrɛ k'a fɔ o ye k'a fɔ de sisan Barkhane que désengagement min kɛra an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ a bɛ vide juridique créer o kɔrɔ yɔrɔ bɛ na kɛ yen nɔ lakanani minɛn tɛ yen mɔgɔ tɛ yen ka lakanani kɛ f'anw k'o jaabi parce que n'i y'a lajɛ jamana tun bɛ bolo min kan o tun ye de transition kɔnɔ gouvernement tun bɛ ka baara kɛ pour que ka sécurité lakanani nati ka bɔ Kayi fo ka se Mopti mara la mais nord ni accord de paix de bɛ yen nɔ groupe ninnu an n'olu bɛ bɛn a la ni élection bɛ kɛ mais sisan nɔ ninnu tagalen min filɛ ça veut dire que nord élection par exemple aw b'a kɛ ni mun ye parce que moyen tɛ yen donc il faut que gouvernement ka taa moyen de ɲini a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min pour que k'an sécuriser donc aw bɛ nin mankanba min na Wagner la est ce que dɔ nana ka Mali ɲininka ne ko mun de problème b'i da la n bɛ se k'i dɛmɛ yɔrɔ min mais bɛɛ bɛ na la nin ye Wagner kɛ n bɛ nin k'i la nin ye Wagner kɛ n bɛ nin k'i la non o t'anw ka problème ye anw ka problème ye de an bɛ se ka maliyɛnw lakana cogo min ni minnu y'an teri yɛrɛ yɛrɛ olu k'an kana dɛmɛ an y'an teri dɔw bɛ ka na o dɔw bɛ ka na olu bɛ k'an ɲininka bon nin problème min bɛ yen dɛ aw hakilina t'a la an bɛ se ka mun de kɛ k'aw dɛmɛ donc minnu bɛ k'an dɛmɛ san'u ka taa kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni mankandi ye ka jamana tɔgɔ tiɲɛ u ka na an ka sigi ka kuma k'a lajɛ k'o bɛ taa cogo min voilà je crois que o de ye nin Wagner ko nin bɛɛ discussion mɔgɔw k'a faamuya fɛn caman caman de bɛ nin kɔfɛ sinaya ko kɛlɛw b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman kɛlɛw b'a la anw tɛ don la mais ni Mali ka lakanani ye fɛn o fɛn ye gouvernement fana tɛ sigi o la dɛ an b'o fɛɛrɛ tigɛ parce que an tɛ se k'an sigi fana mɔgɔw kana bi an kan ko parce que mɔgɔ wɛrɛ ko nin bɛ tan nin bɛ tan donc voilà o de ye vraiment gouvernement ka hakilina ye nin ko la et puis n kana ɲinɛ k'a fɔ fana n y'a ɲɛfɔ an y'a fɔ ka segin a la Mali gouvernement ka politique tɛ mercenaire ko ye Mali gouvernement an ka politique ye de an bɛ se ka lakana ni minɛnw ani labɛn ni jumɛn di an ka sɔrɔsiw ma olu yɛrɛ ka se ka jamana lakana donc n'an k'an ka mɔgɔ dɛmɛ an b'an yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu de dɛmɛ pour que olu ka minɛn sɔrɔ ka se ka kɛlɛ kɛ parce que n'i y'a lajɛ a kɛra mercenaire ye o
a kɛra Barkhane o a kɛra mɔgɔ comme an y'a ye Afghanistan jamana fɛn o fɛn n'i ka lakanani ta k'a kalifa mɔgɔ wɛrɛ de ma i bɛ bali ka wuli don dɔ la i bɛ fɛn ye min man di ye dɛ donc n'i bɛ fɛ k'a ko kɛ a ka kɛ ka mɛn f'i k'i yɛrɛ ka armée de sigi i k'i ka armée i ka minɛnw d'olu ma olu k'i protéger donc o minɛn bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ t'o ɲini pour que k'o d'olu ma donc nin de ye gouvernement ka hakilinata ye donc an yɛrɛ bɛ se ka min k'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an b'o kɛ an lakanani nin fana ko nɔgɔn tɛ min bɛ Mali kunna a bɛ jamana caman de fana kan donc fan ni an ka jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ ko coopération régionale a kɛra Algérie ye sa wa a kɛra Mauritanie ye a kɛra Niger ye G5 ni fɛn ninnu an n'olu bɛɛ kan ka se ka baara kɛ pour que k'a kɛ lakanani bɛ sabati cogo min donc hali olu yɛrɛ an mago bɛ se jamana tɔw ka dɛmɛ ma mais dɛmɛ fana f'a ka kɛ o hakilinata de kɔnɔ a ka kɛ ni jɛlenya ye parce que ni mɔgɔw bɛ k'i dɛmɛ i tɛ se ka kɛ i bɛ Mali dɛmɛ i n'anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i ni Mali juguw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o fana tɛ taa dɛ n'i bɛna dɛmɛ kɛ a bɛ kɛ jɛlenya ani tilennenya de kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ Mali teri ye i bɛ maliyɛnw de bɛɛ de i teri ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko Mali dɔgɔnɔw de ye ne teri ye kɔrɔbɔrɔw de ye ne teri ye non n'i ye Mali teri ye i bɛ kɛ Mali jamana den bɛɛ de teri donc anw ka hakilinata ye o de ye bi n'an teri minnu bɛ na an b'u juger o de fɛ Mali teri ye mɔgɔ minnu b'aw ka kelenya dɛmɛ mɔgɔ minnu b'a dɛmɛ aw ka se ka wuli aw yɛrɛ ye donc ni dɛmɛ min tɛ taa o sira fɛ fana ne hakili la an kan ka se ka courage sɔrɔ k'a fɔ o tigi ye bon i ka ŋaniya ka ɲi mais i bɛ se k'a to yen bon bɛnkan b'an ni nos ressources ko dogolen tɛ o hali ni e mago b'a sɛbɛn na i bɛna affaire étrangère la an b'a sɛbɛn d'i ma ko dogon tɛ traité accord caman de b'an ni Russie cɛ mais traité de défense dɔ signera an ni Russie cɛ nin y'a san 2 san 3 jate donc an ka coopération bɛ k'o de kɔnɔ ko dogolenw tɛ o a fɛn fɛn o fɛn b'o kɔnɔ acquisition d'équipement b'a la armement kɛlɛkɛminɛnw olu bɛ d'an ma cogo min avion an bɛ fɛn minnu san olu bɛ san fɛn cogoya minnu na u bɛ assistance technique di parce que ni e ye avion san sisan e tɛ se ka wuli ten dɔrɔn k'i bɛ avion boli f'i ka mɔgɔw de bila pilote bila olu bɛ taa former et n'olu fana nana mɔgɔw de bɛ n'olu dɛmɛ avion bɛ laboli cogo min n'i ye marifa de san marifa bɛ utiliser cogo min o mɔgɔ ninnu de bɛ na f'olu k'aw dɛmɛ entraînement na combat aguerrissement ni fɛn ninnu bɛ kɛ cogo min donc baara bɛ kɛla o de kɔnɔ ko dogolen tɛ a bɛnkan bɛɛ bɛ tɛmɛ assemblée fɛ parce que traité fɛn o fɛn bɛ yen nɔ parce que ne yɛrɛ ministre des affaires étrangères accord international fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ toucher jamana ka souveraineté la f'a ka tɛmɛ ni assemblée a bɛ bɔ jamana ka journal officiel la donc ko dogolen accord secret a ko la. an balimaw aw minnu bɛ n'aw bɛ dɔnkibaru lamɛn n'aw ka lamɛnni ma daminɛ bi aw b'a kalama k'a fɔ kɛnɛ dɔ b'an bolo ko dibi fara a bɛ kalo 2 fo kalo 3 bɔ bi a laseli in tun jɔra an fɛ an bɛ na laseli in tacogo kura la bi an minnu ye lamɛnnikɛlaw ye Bamakɔ yan radio Bɛnkuma ka fara an baara ɲɔgɔn tɔw kan minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ Bɛlɛdugu sira la minnu bɛ Kulukɔrɔ sira la minnu yɛrɛw bɛ Bagineda ka fara Mali fan wɛrɛw kan laseli an y'a jujɔn kura la an y'a tacogo kura la ni bingani ma ban dama kasi tɛna ban bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ma dama binjeni ma ban kungo sogow an t'a kɛ kungo nimafɛnw ye wa k'u ka sangafo jɔ fɔlɔ dibi fara sigi kun ye fɛn min ye an bɛ deli ka ɲɛfɔli k'aw ye dakurunya damadama aw ka faamuyali sɔrɔ bani nin de ye dibi fara sigi kun ye adama sogodogo wele bɛna bilalen ma waati nata ninnu na Bamakɔ ye dugu ye bi hali an bɛ se ka fɔ Bamakɔ ye jamana de ye an bɛ baro sigi la yɔrɔ min na bi ka fɔ ne yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ n b'a tɔgɔ kɔni mɛn kurale nka a bɛ yɔrɔ jumɛn ni n baara ɲɔgɔn dɔw ka hakili ɲumanya ni dɛmɛ tɛ hali ni tun ko ne ka wuli ka na yan jɔn k'a la ne tun b'a tɔgɔ mɛn nka ne t'a dɔn a bɛ fan min fɛ an bɛna baro sigi ni mɔgɔ minnu ye an b'a f'u ye fɔlɔ u ka kurale ko fɔ an ye hali n'a kɛra dakurunya damadama ye dugu in bɛ Bamakɔ kɔsayina dugu sigilen don wa waati jan la dugu sigilen don wa karamɔgɔkɛ ye tɔgɔ di e b'i tɔgɔ fɔ an ye e ye dugutigilaka ye yala kurale ne mɛnna an bɛ tɔgɔ in mɛn nka
ay se ka kende la kana yankoy ngani hakili ko ni tala bismillah. Assalamu alaikum. Muhammad Traoré Kurali Mfaye Umar Traoré Mbaye Hawa Traoré ngulula Kurali ya kamoya nyine sambi orani salsing ngulula ya kamoya mato barereke ni senete mato barereke o Kurali Karabangoro arrondissement fe ni bula Karabangoro ibina chimba ka bo chimba kana kabala ka bo kabala kana Kurali o Kurali sigi am muga na ambi mo ya fayna chugum na sigi ko nga korobi pasi samurikala ya soroya yero ante sega dugu si hage danfo mais samurikala ko ya soroya dugu logo bimbe ya opma ame ewele kundo kuna fonu yi mbalmo ayame tumamina samori abena yan fain ve wasurali bo ko kin manjanti ko kin do to dara ko bolibana o fana ya damatar ko rai nganga jamana dendo sigilendo ya geleya de bu dala maliko kera ina fo ni mogomi sitigi le gwandre fe afora yi chugumi de ma do bisigi o be sanke me bo sigila no sigira ambe je laban tlemina le gwandre fe do de bina ni sabayi isigi yoro isigi lendo yi do be kabli to tle wati do be kabli mali independence ta do be kabli malika independence tali asan folo nu olu ka sigili bala do sigili ka fsani aka jani santai do tai santani duruye do tai samugai ngani wati labanu nuna mode biseka wuli wati dola kana ni sabai mamunu zigilin ka chani san duru santai tligwandren fe kana ni sabai ko sabai ubayira ka fodu kuloye ulutai kamoke au ka gelai an wuli kunye au fe ko minye itinye foli kan ikitoko foyi ne to Amadou Koulibaly ne association ADPK secrétaire général anye dugukolo san kuralenga u fe be kelengele ne ka dugukolo san dugutigi ni aka conseil u fe 2003 ani 2004 yoro la u yangwele ko yoro bu bloka fere u be na barado ke dugu kono ni aye dugu furoba do yoro do ado kadamna do na kasibima ambe santani segin bonyangula ko kuma uye yoro fere amma ado wamwa drasi wamwa terengili o kuma uye yoro fere mugomnu ma be kachani ma bakili anye yoro san be kelingele yika yoro san uye dugu dogotoroso bajo nai ka lakol so klasi woro jonai ka dugu juma misri jonai ka foraji senai ka pond la naye dugu kono ka baraw ke mun be ka bela jele magonye baraw ke nai ola ko anga sigi ni lotissement sera mogo ya sa dugu tigi fe ni lotissement kera ibika yoro soro anfana yoro san o chugola ka so de njwa kono do yele meno ka so kono unum so ni de mais amna gele asoro sanjime université jora samina ni université d'affaires bekera so nyumonye anga yoro yira université ni Bamako che o kele watugu ya jate sisan ko anga yoro nkafsa awma yoro ni fanda mankan yoro ni olu setigu de kaka ola uye papio bo yoro la ka ansigi lento aka ini ka muso ni ka de ma kwa sokono dobna ni papio wula fe ko ni yoro dira alema abwaka so den vla kono do fana bina ni papio ko ni yoro dira alema angwa ma ofamu ambe ya kacha santani koi problem ti bi yoro kaseka di awma chugo di fema fo awnye ngo otebe angula ansera famoma tribunal administratif mo anya tara ko yirawla oluko ubina ko laje anye voyage judiciaire nyini ngo famo yere ka bo bureau kono kana kenenkan kana ko laje abega ke chugo mina walisa ka ko nchiere don ala yake famo fana nana bora bureau kono dongele kana papier be minu mbolo ani dugutiki papier be amunu mbolo ani dugutiki la kaw ambela jele nyugon soro keneka famo nana klekelenge ka kenen munu kenen ye hectare binani ni fla ani doni ola famo ye yoro munu utara bureau kono ukajate mina ya yira ka fo ko anga sigika koroni nunu ta e santa ani ko donc ola nunu manga kana klegwena kana yoro bosi auna uye décision mimbo uya yira ko papier administratif fengo fe na dlara kenenga ko abe anilila fo na bora titre foncier la
ko ni titre foncier tɛ préfet papier o sous-préfet papier o mairie papier o fɛn o fɛn bɔra kɛnɛ kan ko a bɛɛ annulé la ko yɔrɔ dira an sigibaw ma dugutigi ye yɔrɔ di an minnu ma o la an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn o baara ɲuman kosɔn tribunal y'o ŋaniya ɲuman min ta k'an sɛgɛrɛ an sigira ni o sigi ye o la an ye o tribunal gagné ka o gɔrɔsi sɔrɔ fo ka non recours sɔrɔ ko kiiri wɛrɛ tɛ o ko kan bilen alhamdulilayi an wulila ka se faamaw ma sisan k'u ka papier bɔ yɔrɔ in na mɔgɔ minnu sigilen b'a kan bɛɛ kelen kelen ka i sigiyɔrɔ sɔrɔ o la an y'o démarche daminɛ mais an nana bɔ gɛlɛya min kan kɛnɛ in kɔnɔ kɛnɛ yɔrɔ min ni ekɔliso yɛrɛ kuralen ekɔliso bɛ dan bɔ hectare 2 ni tilan bɛ o yɔrɔ la k'o ye muso dɔ ta ye ko Asa Jara ka ko titre provisoire de b'a bolo normalement a fana ka papier annulé la mais ale ma yeni a ka papier annulé li karamɔgɔkɛ e ka kuma lasew la an ye lamɛnli kɛ sisan i ko sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen n'o ye papier administratif ye maire ka sɛbɛn dilanlenw préfet ka sɛbɛn dilanlenw ko o kɔni o langoloyara o dabilara o kɔrɔ ye ko aw kuma wɛrɛ tɛ se ka sigi o ko kunkan nka min ye titre ye e yɛrɛ ko ten ko faamaw ko titre ko kɔni ko tɛ se ka annuler tiɲɛ don titre kɔni tɛ se ka annuler nga ni titre anw ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ni titre dir'i ma ka sɔrɔ i n'a man kan titre in kɔni bɛ to yen a bɛ mɔgɔ min bolo o tɔgɔ de bɛ se ka falen a kɛra i n'a fɔ faso bɛ se k'a minɛ o a kɛra i n'a fɔ titre tɛ se ka annuler ni titre kɔni dilanla ka ban kan o tɛ se ka annuler fo k'o perepelatigɛ yɔrɔ fɔ i ye i k'o faamu yala a ko in gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn sisan an ka ko in gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na muso dɔ nana ni papier ko Asa Jara ko ale ka hectare 2 ni tilan b'a kɔnɔ titre tɛ ale bolo koyi ko titre provisoire de b'a bolo wala o kuma o provisoire min b'a bolo kabala de b'o kan ko ale ka yɔrɔ ye kabala ye bon dugukolo ni papier min b'a bolo n'o ye kabala ye a nana bolosi dugukolo min yɔrɔ hakɛ min ma k'o y'ale ta ye o ni kuralen école publique de bɛ dan bɔ sira de b'a ni 10 mètres de b'a ni kuralen école publique cɛ cela veut dire que o Asa Jara ka papier o ye ko dilanlen de ye ka namara papier dɔ dilan sisan ka na cun an ka dugukolo kan a b'a fɛ ka dugukolo bɔsi an na n'o tɛ ni kabala de don ni ale ka papier ye kabala ye ale ka dugukolo kan ka ye kabala ni kuralen cɛ kilomètre 5 ni ale ka dugukolo nana ye kuralen ekɔliso yɛrɛ kɛrɛfɛ sira de b'ale ni kuralen ekɔliso cɛ cela veut dire que ale ka yɔrɔ kabala bina yɛrɛ sɔrɔ kuralen dugu cɛmancɛ la cogo di o la papier namaralen de b'a bolo a b'a fɛ ka na an ka dugukolo ntaraka na o la an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ hali bi kiiri tigɛra ni kan min ye o kuma hali bi tiɲɛ ka lawaleya mɔgɔ kana na bi mɔgɔ kan k'i ka fɛn bɔ siya la ko se b'i ye o kuma yɛrɛmayɔrɔ bɛ olu minnu bolo u ka baara kɛ ni tiɲɛ ni tilelenya ye maliyɛnw ka sigi hɛrɛ la an ye aw ka laɲini faamu mɔgɔ seere t'i yɛrɛ ye e ye nin kuma nin fɔ a fɔlɔfɔlɔ min ye i k'i gɛlɛya an ka sɛbɛn nin bɛɛ sɔrɔ sɛbɛn nin sɔrɔlen kɔfɛ komi a fɔra an ye k'a fɔ kuralekaw o dugu tigiw u ka maa dɔ bɛ kɛnɛ kan yan komi maa seere t'i yɛrɛ ye Muhamad Traore e ye ciden sallallahu alaihi wasallam e y'o tɔgɔma ye aw de ye kurale tutigɛbaw ye karisa karamɔgɔkɛ ye kuma fɔ cogo min yala tiɲɛ yɛrɛ la a ye kuma minnu fɔ tiɲɛ don waa tiɲɛ tɛ de voilà a ye kuma min fɔ sisan ni ye wulibali ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don falen tɛ a la parce que an mɔkɛ ne ye adama kunyankɔnɛ ye o ye ne yɛrɛ wolofa ba o kɔrɔkɛ a nana kɔrɔkɛ bannen a nana dugu fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ yɔrɔ min na sisan ko faamaw tɛ se dugu kɔrɔ bilen dɛ dugukolo min ye sɛnɛ tɛ se ka k'a la foyi tɛ se ka k'a la fɔ bagan marayɔrɔ o tuma misiri t'an bolo ekɔliso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen cɛkɔrɔba ye ko dɔn a ye dugumɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a t'a k'a yɛrɛ ma dɛ a ye mɔgɔw wele u ka na n'u nana a ye dugukolo feere u ma ji mɔ tɛ dɛ a ye dugukolo feere u ma n'a fɔra ka wari ci ka bila ɲɔgɔn kan sisan wari tɛ sɔrɔ an bɛɛ cikɛla ye o tuma a y'u fara ɲɔgɔn kan a kɛ dugukolo feere u ma a kɛ ekɔliso jɔ a kɛ misiri jɔ a kɛ pɔn dilan a kɛ furasiw si hali n'a kɛra ale salen kɔ a tɔgɔ bɛ fɔ ekɔliso ni dɔgɔtɔrɔso a ye tari 7 ni tila bila don dɔ jama ka ca dɛ a tɛ k'ale ɲɛna parce que an bɛ se k'a fɔ n'i y'a kuma fɔ bamanana filɛlikɛla kɔrɔ de tun don
agogo domina an rebe doya hay haklika tungabu tume bonongo yere doy kumi kore ay jamala je mo fene sona ma ka konsini du mo be sona aw yela je ke ka commission sigi gwa ka mo fla ta be kono o ke fara nyonga abina sigi kene ka bi clean ni nana ay dugolo suma nga do ma ka to ka yoro la o kisigi o misiri be jo do so be jo alhamdulillah o ko be jora na ba nunu nga hagela no jora o la tidru pabetu nana sagani watibe dogo ko itare fly tidri mulu dogo itare nan tidri mulu ayre fo makri ko ro ka desa do bacili abugay ay bacili woni kana fo kurale bacili ko ma ko yangone mbe mi fi ibe kri la metisi mali kodu o me yedu go fere mo munu ma u be wole kana o ke fara nyonga ko isa soyi nu fara la nyonga olu de du go soro efe nu yedu go soro efe idai a we du go sanefe ike jo sere akoro olu de bisi galinge parce que luta de yoro sita etatabli e afiro lu metate tukune anturati arege la fiya soro krini yere la dori o ye fanga kurani nale tiana me fanga kura fure amba foga barkada asimin kuita amba naka gouvernement fu ko sebe amba naka gouvernement fu bi ambu fo sini arege la fiya soro ka fa manda ka suno ko ne do randu mi do kasola nere kamo so min dilane mo akacha kamo so ntai do na mi do kasola dugu sigilen ko fe kaba u kaso kono dungu do kamo so min ndama kam na ka ndatugo o asasoni nana mbo dinga kono an la fiya soro doni mais kabo muro clear la ene pransi dana sansigima ni asun timana ni ala chene mali ene pransi adana sansigimo atantara mais alhamdulillah kayo de moro ngono amisika fo ene pransi na radoni kono an tegere fo muro we ka fo musa ka fo alifa ka fo titi ka fo bandawi aya fo be aya yere tegere fo antibita muro we kumbe fo falaji ni tuma ibiga ni timata nere klina ali sida ne ma dugu mine sida dimsonu mi chene ko botabla ne klina kata kata ngono kana telephone bi ne klina kata kata ngono pe ninga churba ka klika kata ngono ngo botabla pasi ko kangalen tigidu andu mirla musa kle muro kle na lewe o jawo funga jugu muro kle an ga lafiya fangaro pe ambe asun fure ala so jama sago ambe asun fu ka barkada an woni me lafiya mi ngono so ko ni o so ko nta ka dugulo bi ata ka dugulo sini o ma mali fanga kura kala je kadu jama jigi koro ko ka yoro ne ka duma na maratola ala so bu yabala amalmo ayini fana lame dibi faradum sigi kunye dibi be ko la faso kono ka dibi gwen kana ni yele u ye barka da simuna no fe moye ko ka fuye ka fo jamana ti jo ni kuma mugu gwanzai hali no yidda kun wore ngania te wasake koy ke wale debe ngania dafa o musumi ni jalaka do na kuku au ka yoro kwale ka titri bala fama ukuni nde laka tama bachili no fe titri te annulé hali na kira provisoire ate annulé abe mogo min bolo na kira titri kaba o jamana ka dugulu jatelende ka don jonjona nga ka foko ni titri sebene ye togola kaba kwati se ka boye bolo o te chende titri ko ni bitoyi atigi de biseka fale min foranyi aw be sebe nunu laben ka dama nuku muso min ko titri ba bolo jalakado aka numero aka telephone numero abila soro chugo mi obe awolo wa aka numero ba mbolo amena numero dima ni papier minum bebe kuma yurenga amena papier be faranyonga ka dima ni alaso no kera ambe se blangalama ambe se jigiya nyumana ton sigilindo anfe minyi anga ko la bembai ale sharia tigide avocat babolo oni avocat babolo amba nyini anaka nyon soro sharia srafe ko ni ngeleya minu mbala nga hotela sili mbali omina lasini mi lasi ni musuni hakilila amina wele ngana maka soro feyi na hakilila ka fo min fora uteche o kwaire kana amise ka alame donata nununa nana ani ale ani au kasigi kene kelenga obike wa amina ta sigi dibi fara keneka sharia yi min fo nin kola donata nununa amino lasi awma kramoke kuma laban nyumbe ofe kuma laban mimbe amfe ame wele bla tondimbe kilingelema anya damne nyogon fe chugomina halibi anga fara nyogon kan mogo klinte se kula anga fara nyogon kan ka kuinta ni barkai fo be kilingeli
maa o maa ye yɔrɔ sa dugutigi fɛ i k'i ka yɔrɔ sɔrɔ i n'i ka denbaya ka sigi a kɔnɔ hɛrɛ la faamaw k'an dɛmɛ a bɛ ɲɛ cogo o cogo olu de ye sariyatigiw ye u ka baara kɛ ni sariya ni tilelenya ni tiɲɛ ye maliyɛnw jigi ka fa fanga na sira fɛ. sisan an bɛ laseli lase sibiri an bɛ segin a kan ko balannen don aw ni muso min cɛ an y'a wele n'a kɛra jaabi fɛn ye o fɔra a banna n'a ma kɛ jaabi fɛn ye an bɛna wuli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna aw ka jama wele an bɛna sigi dɔ kɛ yan an bɛ barosigi kɛ sariya ka kan k'aw bilasira cogo min ni ala sɔnna ma min ye jigiya ɲuman ye ale sigilen don ni hakilina dɔw de ye mɔgɔ ma n'i kɛra mɔgɔ tɔɲɔni ye sabu jamana in kɔnɔ yan sariya bɛ se ka mɔgɔ jo k'i jalaki n'a ka sɛbɛn ka fisa n'i ka sɛbɛn ye wala a yɛlɛnna sanfɛ ni e ye ni minnu ye sɛbɛn labɛnbaw ye minnu ye kiiritigɛbaw ye o de la an ka kiiritigɛla ninnu an ka foli b'u ye sabu tuma min na a y'a f'u ye k'u kana lajɛli kɛ n'u tun dana sɛbɛn ŋanamu ni sɛbɛnniw ma u bi jo bila ka taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ n'a man kan nka ni yɛrɛ nana ka na kɛnɛ kan ka na tiɲɛ lajɛ o de ye kiiritigɛla ka baara ye ni ko fɔra ye dɔrɔn a ka sɛgɛsɛgɛ tuma dɔ la hali n'i yɛrɛ bɛ se ka wuli ka na sɛgɛsɛgɛ wala k'i ka danama bila ka na min a kan tɛ maa wɛrɛ ka juru la f'e kelen ka juru n'i y'a bila ka na n'a ye min ye a b'o de fɔ nka n'i ye maa dɔ bila ka na n'o ye namaratɔ ye u b'a labɛn cogo dɔ la an tun ye min sɔrɔ dibi fara la o tun ye nin ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ inshallah. n balimaw an ka dunkibaru nata ninnu na hali ni François Hollande ka nali ma bɔ tubabu a bɛ n'a fɔ sɛba a bɛ fɛn dɔ yuguyugu ka fila kɔfɛ a ma ɲinɛ kɔ dɛ Mali n'i y'a tilatɔ ye Faransila bɛɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ kɛ n'aw ka duwawu de ye ani denmisɛnw ka cɛsiri ani jamanakuntigiw ka laadiriya ma dama Faransi sago bɛ sɔrɔ Mali la Faransi tɛ Mali niyɔrɔ ji sigi fiyewu bɔlɔlɔ kunnafoni lase kɛbaa dɔw bɛ yen ko Mali News olu ye maliden dɔw ɲininka baramuso la yan an bɛ na barosigi in k'a kan don nata ninnu na hali an ka jamana kɔnɔna na an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen an bɛ n'u fana ɲininka hali ni François Hollande ka nali ma bɔ n'a tun kɛra nafɛn ye yala tun bɛ bɛn malidenw ma wa ni ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na an bɛ walawalali k'aw ye aw bɛ faamuyali sɔrɔ inshallah nka an ka kunkurunin lamɛn o la. Makɔrɔnga nali effectivement n'a hakilina ye fɛn mun ye dɔrɔn an ka dirigeants bɛ cogoya mun na u ye décision mun ta u ka t'o cogoya la quoi an tɛna se k'a fɔ ko an bɛ taa marche wɛrɛw kɛ ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ mais an ka yira kɔni k'a fɔ ko sera ban ye ten wa an ka se k'an yɛrɛ ta ten tɔ wa an ka dirigeant kɔni bɛ cogo min na n'o ye colonel Assimi Goïta ye an kɔni an b'a kɔ a ka to a cogoya la a bɛ cogo min kan dɔrɔn a ka to kan ten tɔ ce n'est plus la peine ala ka kuma quoi o de bɛ ne hakili la ten tɔ mais an tɛ se k'a kana na dɛ a tɛ se ka na mais dirigeant kɔni olu bɛ cogoya min na olu ka t'u cogoya la. a ka na mais n'a nana a bɛna an ma mɔnɛ bɔ an yɛrɛ la de parce que n'a nana min b'an kɔnɔ an b'o fɔ a ɲɛna parce que o kɔfɛ a bɛ kɔfɛ an b'a fɔ donc n'a bonyana n'a wulila ka ɲɔgɔn bɛ a y'a dɔn k'a matigi de y'an ye sisan donc min b'an kɔnɔ an b'o fɔ a ɲɛna sisan n'a nana a nana an yɛrɛ ka jamana de kɔnɔ sisan donc an b'a yira la i nana yɔrɔ min na est ce que yan ye Faransi ye yan tɛ Faransi ye yan ye Mali de ye donc i bɛ Mali kɔnɔ i b'an sago kɛ fɔlɔ filanan n'i taara min ka d'aw ɲɛ n'an ko k'i ka min kɛ i b'o de kɛ sinon i b'i sago b'a ka jamana mais anw ta o kɔni tɛ. bon a nali basi t'a la Faransi tɛ anw jugu ye Faransi tɛ anw jugu ye an ni Faransi Mali ni Faransi ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Faransi bɛ ka politique ta cogo min na Afrique o de m'anw na convaincu bon Faransi b'a fɔ anw ye jamana ye an y'an ka indépendance b'an bolo depuis 60 bon c'est vrai coopération ye tiɲɛ ye mais an fana tɛ se ka a fɔ an fana tɛ coopération kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye Faransi ta ye k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye an t'o de fɛ sinon hali an b'a fɔ ko jamana wɛrɛw ka na an fɛ o bɛɛ bɛna i ka intérêt de kama an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais Faransi ta ye bafa ni kilicɛ ye o de man d'an ye sinon Faransi t'an jugu ye n'a nana a bɛna dan tigɛ kɛ mɔgɔ min bɛ nale i bɛ se k'o kɔnɔ ko dɔn n'o ma kuma wa n'a kɔni nana quelque soit alifa n'a nana bon a mana na a ka hakilina kɔni fɔ an kɔni bɛ yan anw tɛ taa yɔrɔ la an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ yan nɔ donc n'a nana n'a ye kuma min fɔ n'a b'an na convaincu problème t'a la mais n'a ti ɲɛ fana an fana y'an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen de ye koyi donc an fana tɛna se k'an to faden sagoya la Faransi fana bolo an tɛ jɛn n'o ye bilen o kɔni banna pewu an ni Assimi kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o banna pewu voilà.
président Macron kanga kana ne akinga kanga na kumala sigide la ni Assimi bon a kadine ko ni nu sera ka ben kelema ni ba to ou décision ta en faveur du Mali mi me Mali bla en avant mi ba to amika objectif monu ni Mali kono oluwe atteindre amna kadam depuis ibeka clé faut qu'on a 600 mois jadiju banga jamana kuntu wa vagabond akanga jatimino ko la on jamana na fora on ga fembe français ko yan soro on la ga français sere na fora ko français re kera o re takuna berere ko sugu na fa dum français ga ale re ga mola depuis aéroport la ka mola depuis aéroport la adun fugo ko asinga guli ko wa soro ba ane ay chef d'état munu wele olu wele kuntew ale de bena kana an sɔrɔ fo palais la ka kuma fɔ jaabi min kan ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ bolo o de b'o a jaabi o la sinon a ka nali kɔni a bɛ kana yɛlɛ an na de. a ka tiɲɛnikɛla minnu bɛ kɔrɔ fɛ yan bon a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye komi n'a fɔ n'a bɛ na mɛ malidenw kɛlɛ sinon a nan tɛ malidenw tila dɛ a nakun an bolo ko a nana jarisiw kama jarisiw tɛmɛnen don olu kan olu bɛ o yɔrɔ la yen nɔ an t'a dɔn fɛn min bɛ yen donc n'a bɛ fɛn dɔ la yen nɔ n'an tɛ jarisi kɛlɛ la dɛ ne kɔni bolo kɛlɛcɛw tɛ. an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali news an baara ɲɔgɔnw don olu de sera ka nin baara ninnu kɛ nka anw yɛrɛw bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka don nata ninnu na an radio baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen an bɛna to ka kɛnɛ dɔ lajɛ ko jamanakuntigi i ni sɔgɔma anw fɛ la filɛ o tuma baramuso bɛn kuma radio minnu b'i bolo aw bɛɛ bɛ kɛnɛ dɔ dayɛlɛ aw ka radio la an baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen aw fana ka dayɛlɛ hali n'a kɛra tile o tile miniti 5 ye ni minnu y'o ta fɔ don min an b'o ta jamanakuntigi i ni ɲantuma anw fɛ la filɛ jamanakuntigi i ni ɲantuma anw fɛ la filɛ awa sugɛli ko kɛla Mayiga i ko k'i bɛ radio lamɛn anw ta ye an ka baara de ye ni ye jamanadenw fɛ la fana lamɛn sabu y'a jira k'a fɔ aw bɛ telew lajɛ aw bɛ radiow lamɛn ni hakilina minnu sɔrɔla n'u bɛ se ka jamanakuntigiw dɛmɛ malidenw fana don o don u ka se ka kuma u ka jamanakuntigiw fɛ ani Asimu Koyita an balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi don kibaru la minnu farala ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma balimakɛ Jose Traore fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛ sabu ntɛnɛn ni tarata baara ma se ka kɛ aw yɛrɛ ye kumakan nin mɛn a bɛ cogo dɔ la ye ala k'a nɔgɔya